действительно, сегодня был атакован рынок в городе Токмак. На данный момент 5 убитых, это гражданское население, 18 получили ранения той или иной степени тяжести. Из 18 человек 14 эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, 4 доставили в областную больницу города Мелитополя с более тяжелыми серьезными повреждениями. В эвакуации задействовано 3 бригады скорой помощи города Токмака и дополнительно были выделены 5 бригад Мелитопольской скорой помощи. Сейчас на данный момент все работы находятся в стадии выполнения, транспортировки, эвакуации. Работают, соответственно, реанимационные отделения в городе Токмак и готово приемно-диагностическое отделение Мелитопольской областной больницы. Глава региона поручил, чтобы все было выполнено, соответственно, в полном объеме, но и медицинская помощь оказывается, конечно, в полном объеме. Если необходимо будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф. Информация дана Федеральному центру медицины катастроф. Но и после сортировки и уже непосредственно оценки тяжести состояния будут в дальнейшем осуществляться другие эвакуационные мероприятия по потребности. Диагнозы — это минно-взрывная травма различных областей, начиная от нижних конечностей. Понятно, это и повреждение брюшной полости, и повреждение грудной полости. 4 человека — это тяжелая черепно-мозговая травма. А те люди, которые сейчас в Мелитопольской областной больнице, известно? Это тяжелая черепно-мозговая травма. Да. Степень тяжести она еще будет уточняться, потому что после выполнения определенных процедур, но и после выполнения определенных операционных мероприятий. Те, кто сейчас в Токмаке, находится на лечении, они там и останутся или в Мелитополь переведут? Все-таки известно, что... Сейчас идут диагностические мероприятия, но и после уточнения диагноза, после оценки тяжести состояния, после динамического наблюдения в раннем послеоперационном периоде будут приниматься те или иные решения по каждому пациенту индивидуально. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Oke. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina.
Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים בבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang AS jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut AS terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun, AS membantah adanya konfrontasi tersebut. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. شده هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه. Sementara itu, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gamsunoro Pertamina. Dan begitupun dengan kapal Gamsunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gamsunoro dalam keadaan sehat. Meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Dan kalau dilihat dari posisi saat ini, untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda. Dan nanti apabila sudah melintas, benar itu adalah